Mie le do gbena mia toji no la de sia de pretiti fe nu ko la de sia de que le keke ya me kodo la fi sia fi kami le kapopo ya me enyi ti choga na mi le kapopo ya me be mia gede mia ji eye mia ama tipo mau penya que le ni tipo bolo mia me papele mia to motor de sia de la mitikani ya la ben nyala eye nya musa nyala nya gbe nyala eye sia no mais kama nyala malola agbema le sio no katala te sumiasi one nyala mala miasi wa ka agbe mala miasi eye we bele nuti kanya nye nya ba mio kata nye mafo do le ni achi kaka le ni achi no jami fo nyala ba sese han ale befie tamie do bena ni la fisi afika milea eye mi le biato miasi bana mia wo mia pe eyi vitu kuile na miko be mia to adro mau pe nyame na mia ka senyala nyala awo nwe na mia pe luho na gapopo ya me enye ka na mia pe ko ke ye nyele bondo da na gapopo ya me nyele senkonya enye mia no vi mau nya blola ple mau nya fiala ben se do ko yo na be mau bese ya mau yehowa bese eye ni ekeji ye mia wodoa ta magare mia jila no tia ple chicho popo be mama apetola penya ba ple mia to meto de sia de eye nenia ka sro nane eye wani agbeti na mia ba lupo mi le kase yehowa pe enya vitu kuide mia pa maunya ya petanya yele ni enyala ba asikoko enya be asikoko la valeur de la parole de Dieu. Nous allons parler de la valeur de la parole de Dieu. Nia fonfo kuro maupanya ba asikoko nuti. Nukele ni maupanya. Ni le jakpo esarea. Ye le wo hia le mia ba agbemerua. Mia fonfo so nti fitu kuide ko le gapore o me. Da mia kede Mose pe agbale evelia Exode 2. Mose pe agbale felia ne people le mia siam de kukuba mia ta som mia people o eye mia okata ensemble. On va apprendre, on va étudier ensemble. Mia okata mia asron no de tu. Mia kle le Mose pe agbale felia eta ve. Mia je comme so gbegban. Ka mia selu khaklia eye mia yidon fafiaji. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse.
Nya som sosoro alo no kekhelea asenfi. Mi le ja pompo so de kakpe vire nti eye nya soro na le yefe agbeme. Wanye no sosoro na mi okada. Nya ko le fi bana. Wole pompo so Mose Manfa ame Mose nti yo le pompo le fi. Le yefe chichi ale wo chi de fi me ya. Et Bible a le fiami nous les filles. Elle va nous garder Égypte to o de Jessi le o nous sosoro pour nous ma kuku ma bana. De là ava na Israël vi on le apoyo ma l'Égypte ni baji. On va de là ava ni eu un sauveur. Aye me que Pharaon mais le timbe de la maneva aye on va pro Israël viu dura le yebe de terre anite le Égypte uta e fia ya e de bebena de tire bebe ko wa jiso ga popo mama so yina kanyi no suvi anyi hebre people a wo awi aye wo no de viu wu kaka bana ayi ade aye me kaye wo va ji Mose Bible a le blona mi le nous sosoro ma le fie bana. Ayi me kan yo chi Mose ya. Enu a wule dade wule trio maton. Ale bena o me ganya ba ye ji nu sofia re kan wa ba wiota. Ayi le wule trio maton ya me beto me ya. Esi chi bana badasi de fianti. Ayi o vai chokes e kode wada ka kode. O drema kakan so de via sonto adaka kwame aye o dasi so daro nil beto sisilaji aye o dasi daro nil beto sisiaji a devi nu sufia ke yo mi la ba Mose ya ye ba dada no so zon le to sisia to me be ya boda benade nuka aba jore de viaji le nkoma ha aye le yi mama ya Pharaon, que l'on douche l'Égypte le capot mamé. Et si a yon vie, va ici la belle Nil bato si la main. Et yon va de Jessi bena, a da kagodel non, a flaume. Ofu, a da kagoabo, de te upo de vie. Tianine, j'ai de kajere le main. Et si a yon vie a globana, ah, de vie kanya popo à la bébé. Yete je sibe reprivio to matoy vo e Georgina ye be ye ma wio ye ma de mo bu na wu de fia be na wachi agbe mi ti amyade na mu ike adema na no de fia e wa bo aji be wa dema si eye le jogbanyu me ya mo se be dada yi gaba yo mo se be no to pepepe va eye o va ho de fia eye o ni de fia va na me ke de fia si Bible a le blona mi fifi je bana ayi me ke de via sila ekple so yi va ina e fia vignon via be e fia e si bana ho mais le ti me bien so na le fi wo to na fi kuire ko Bible a le blona mi le fi bana o so de fi so darisi donc tanya ji ma blole tanya ni ba ko cheche bana ma penya ba asiko la valeur de la parole de Dieu nous kele ni ma penya yele ni esi ale te aussi ne ame menusi o agbeme le siwa ne ne ye ne nyala me le mawo agbeme le mawo ati si ati kaye ati ma ye ba kagbo wa ati akuna nene ya pepepe mia me beton ne nyebe maupenya me gede mia pe lubo mo a agbe me le mia sio ni no agba ko ma fi o ma fe agbe de kala ni gba ya ji eye agbe bubu ike gale ya koto sikede ya mi chua mia pe yi o katala ni gba ya ji nana mia pe agbe ya ike ne le keke ya me la ni gba ya ji ko ni wa do be ni mia pe ntila ni wa do be mi atukona mi apenchila mi wado be mi aprepu na mi apenchila
mi wado be mi ado awuna mi apantila mi wado be mi ado chichona mi apantila eye sigene o yo katanyo nyatape ela be nyinu chila be hania vogaka nu de kai galie ni bana nege da sila ala kapanu chila nchia mi apelupo wona mososo wade eye le mososo ma me ya nu ile na nyi wo me apekekeli eye le nyi enyala kana nyama la siwa bebe ke la jula khikhi ya mabanu ogwa kekeli yi mail wonu fo aso afi aipoma wa mano asio eye webe miau kata ensinyaji akpasese toy be mia sema obanya wano miame ano chichiba ba basine ne nembe fa menami aleke wa kama nemi ekule depuis à la nuit, il y a un peu de temps que la miasi. Maintenant, on va commencer à se faire. Bible la blobana. Moi, c'est pas à balai et faire. Et t'as ma version pour pouvoir y être la mienne. Et bien, il m'a coaché de villa. On se sort dans le SI. Et il y a un sinoko à Dakavois. Sinoko à Dakavois. Kakakakakaba et tout à fier. Les capos pour ma mère, au dessin. Bon, ou de vieux kata, il y a une rébellion. L'Égypte va n'y pas dire le gars pour moi. Ne est-ce pas venu, tu as un peu comme l'autre. Ne est-ce pas venu, tu as un peu un motata. Ne est-ce pas venu, so wo afotopia akplo ayire enyewe akplo ayire echichecheme. Adaka vous tenez le siti. Essayez le cocoy. Adaka vous non ce sont. Essayez le tutu. Essayez le tutu. Essayez le tutu. On nous y kaka va ido afia. Mais brono sari abena. Maupenya enyesi. Yesu Kristo brana bi ba. Amayi o menyala lela. Wo be foto mele abetosi siwene. Maupenya enyesi. Elena mio kata. La ni bayachi. Et il m'a dit que ni à betoto chichio quoi. Mais il y a ça. Maupenya, abo, n'y a pas moi, il y a ça. Bien, voilà le blabana. Et si là, il est coco à la capoa. Et il y a fille si à quoi toi, fou, le béton. Va dans cette estime que fille à la capoa la yia. Et si à coco à la capoa, caca de fou. Minola da simia ba agbe do mawo nyaji ba nyala ba kokomi enyala ba ta mona ni menye mio mi ata mona enyala menye mio to mi ahwasi mi afomo menye be mio to mi awododo na mi adoko va mawo nya anyi mi apa ko do ba mawo nya anyi mi apa emo iji mi asona mawo nya akoko na ni eye de kokomi a akokomi aso ile nuema ma komi a ile baramo bible ale blobana eko si akoko adakavoa kaka so ba do fiye efia vinyonu fada be vinyonu a va ile nasilia fi maye esi akoko adakavoa va itaro mo ka me mi laso mi lo la o mi aloko abe de fi onene le nyala me yesu blonyare bena amei ti be yakpo mawa erola no abe de visoyo to moto de kanene leke ye ya temani de visoyo to motoro de visoto ni be ne le blona be nani de fia ena nani de fia ne le blona be chite ela chite ne le blona be mlanya ala mlanya mawpenya na bia ba to de bia wo lema but amen eni mawpenya voici que dia le mio to mi apa nu nya klo nya pesi je u muta ni e klo na bena le ke wo la nya le ke nya amle tie ya kai me juru ma ye ma wa ya le ka nu juru ma ye ma o america ma dun na ne kana mo e ye le mi apa ma nya fia po mi apa church yo ma kura po mi e gbe pastor ma dun na ne kana pastor me ko ma la gba na bele ka ma ba me ya ma la gba na bele ka nyento ale juru ma ye ma ti ba we eye ne bi no agbeleke ya nye yira akpare kana
mau pedodo, mau pelolom. Va Yesu le blobera. Defi ale ke ko be brona nyane wo na de chia. Ne mi atema no ne ya. Ye ko mi atema ko mau. Le tifua tonono ye le ni segbato. Ne ne abi bla bla. E tonono ye ni segbato le tifo. Nui wa be mau dola mo wa nu fo wa. E la be nui mau block wa mo wo na de chi. O mo do adam de kenda de na mawo. O mo do nyare kala dokbele mawo. Nu wo mo do adam na nu wo la. E ye nui wo wo ameba fia na nu amai we. Ta miyo yuenye nuwa wana Yehowa ni medu na de kala fia mawo eye bi medu adam de ke conseil de kala ne ta le tifua tolo do ele ni segbanto bibla bana ibe mi atando to abe de fio nene eye mi ade aso abe de fio nene mia wona de esedete anyala be sedete uji abe de fio nene a ye boy agbe ma vola te asumiasi. De via no daka go amele siaji. Eye sia no tutui. De via ma gbolo be ya to. Ela ba musama le chi wata to. Fi yes ya ba ko itaro kwa. Ya no fu. Eye sia kokodaka leyi kaka ba iru pedo. Nemia ta de moye mafanya la tamona mi la beya meya ela chechina mi brother be amen. Nemia ta de mo nemio kakemia da sinya ba nyenya wuchi enyenya meya dopo ya la sinya kokome ya la sinya nuno mesia we la sinya ameya le kan kuma menye ya nemia ta da sinu yo kakanti enyenya de mo na mafanya ba wani bla amen le nya ba amen. Nyanyi turu lao abe de vision ne yo brona be nani e wa nani o brona be chite e wa chite e nyala de boye atutu na mi menye mi o to mi ale na mi abe mo atona o menye mi o to mi wona mi abe chachia o menye mi o to mi ade na bere mi ro kosio bo anu nyala gbo ye nye wona anu nyala du na mi e ye chie mi sona ke nyala le yi ma me esu mi afa ko do pe ke le nyala yi ma me esu mi afa mo tata abale kenyala koko mosene eyele ka popoma be ya awo minami Yehowa me yogi va de fobubu efipote bebeleta bo apeto la yomi de nwe bo akpachi be na wa jejina nye paplo ina so paplo ma wa ajechina obe wona wu de fio katan Noklo do nyenye eye na le na no obona wu de fio kata voi meke e wo to be enyala eye ta mona moseya fi wo de se la bona wu de fio kaka le ya fi mai moseya ba du fia ne ma fala ba ko be c'était des assoles décision vient de la maison de Pharaon vient du palais de Pharaon. La décision vient de là. C'est Pharaon qui avait décidé. Pharaon a eu une décision. Et bon, nous devions quelqu'un. Bon, papa, maupanya wona kumu ikama betoma temo. Amerika melila ni ba ya sema ukomo. Le maupanya meya ati amle malakome. Awo kumu la kome. A desina no la kayame. Ya Amerika ma tia sekomo. Ala be Yehowa Amerika ya Amerika bon Yehowa ma ba bia ba Amerika Yehowa Amerika ko Amerika be asida dare nuchi afi awo kunu la gbo ne le ko ate aso do ko dare nyalaji aso nya wo me afa ko me do pe aso nya wo me afa mo ikeji la sona akonu ya afa tola la wala gbo obo na wu de fi okeke eye le Mose ya ta ye wu de fi akpena no le Egypte vai boga kai ma ka Mose ya to va no fi o desi ya le bona wo me ya funu ya hoso e be ti an pe ma hallelujah brother be amen hallelujah fi o desi le be na le ona wo na wa ba pe ma fanya funu ya ba li ya ba fi an pe e ba du fi ala fa ya be toko na nyala la ma wa malek blona
Bama se mo se de chi o. Ela ba nyala li na mafo. Enyala li na khia ba nu. Ale wo fama na David Soya ne wa fama na nya pa pro chama. For e ba bia ba don ko chi mala bro ba ni no la wo bia no ko abedo visuel ne. Abale Yesu bro ne. Nya no ko abedo visuel. Dasi wo nya nchi. Dasi wo me abe qualité onti. Dasi wo me abe position onti. Dasi wo me abe rang social onti. Dasi wo me abe enu yo la si wo la ni ba ya chi. You were now le sushi bana ye to fofo na mo kata dasi no mo kakachi. Na bia te wo me no ko abe de fiu na ya. Enyala ana la kufia le fille wo susu le bo wo dio eye efo now mata no abel to wan ba funu la ba ni wo na be fia ko no. Amen. People abana Father no fila e be ka bo de fia be Devi ka jere do ka jale kai. Devi apanu church na mto. Me nye nwi ba ha be fie. Voga ke ya devi ya o ma we ya e ya la no ape. Seka wo le tetem ti tenenchi. Nyama toto ka wo ti tenenchi. Ama yo so nyama ti tenenchi wa. Afi no ne vanya wa hia o no fa agbeme. Afi no ne vanya ye wo la so wo. Pierre principal lo ba bame no ma po na ne kama chichi afi no ne banya wo be dom tiwa wo la ti so bo afi o ba jesi bana ame ya to ka ame ni ti ba mi awu a eye ya enyala do koji enyala basi koko nyetanya eye ma enyala basi koko enya kwasi ye ne le tente gesi ye basi koko eye le tse so wo me ya pe afoto pe tse so wo me ya pe mo ye nyala ye chile le soson la akplo ire bedama tepe akplo ire bore mo paton akplo ire chichopo papa bome ame ba ma chechi no wa afi no wafanya eye bomwe la hia o le pa akbebe mata ona ne kam elon no siame tomeni ono siame boga ke yehu akbakala na eye adaka ho aba no yi o ma te wona naka no wo ma toto katan wo me apa agbe mo soso no ma toto yo me la to me nyala li bakolo wala buchi ye bro me na manye ko manye na no ma fa o chi manye ko manye ba musu ma fa o chi manye ko manye ba do ma chi mo apela o wo ka ka bakolo nyala apato la bakala na lo la go me lo mo chi apato la bakala na nuka hipopotamo kala ni toma pa ni ola go me apato la bakla na la toma pa muso kata la bombe bomba ta ona na kanao defia ma uso e va dofia defia obana wile ayo oso efia le Egypte ba anibaji le maka fala un toma nya to kura bo ba amai ye ti me yele bo na wu amai ta o safo lu fo ke de wa manya ba amama to po mu e ba na ni de ye gbo makala chiyo makawele bi adangme makawele yire bababo il se complote contre toi amakawele o complote terenchi afino obaga o ma yoti ba yo agbele ya we la ni o fa agbe we la ni o fa makopo we la ni nu siamna hallelujah ta adaka fu ine no siaja metia na benye ma to fie adaka kwanto metia na ifomo voa esie tana moane fisi ya tutu ayo otona tana na be maule esi ne le be ya jemawu nuwa wonto makado tatia na do kola peyam wonto ma do tatia vo fi nyala tutu obo na to afuru la toema ikomenye bo wololo nuwa ada si sodari vo ma wololo nu de de na yechi la wo ma fa agbeme adaka bo me tamo na do kyo adaka bo me gbolo be na fi ye baba ma to ye vo esodo esiabe enu popolo ji tane ye pelo ebe abale me le fi on ne bele na mi be dia no aba adaka fu ya ne le siji ne esianto bata mo na mi a ele na ye pelo be
le mau be nyame ya mio to la ni be enple amen enya hehe de mau be nyanchi mio to nya be chachia mio to nya be nyama tutu ele be nya da si le wonchi eye nya de mona nyala be batu nya de mona nyala be wa polo nya de mona nyala be wa ta mona mi awu nu nye bakalo kokoko ela be people akolo le Jeremiah ba agbale be na nyama yo mi no jogo foi nchi o fo jogo nu be ta ma yema no da mi anchi tane le ho yo be na fa mau me ava subo mawa taro ji lu na mau sie nyi be na wa jeji na wo me ya le agbeya bele agbeya ko to sia mau be ta no do wo me agbenchi enya pato yo kata wo no wala gome enya pa no fa fia eyi wo juachina eyi wo ma juachina mi o kata sia wo libu wo nue na mi apa no mau be nya yo bi afia na menye be na wa so kanku me na medeko wa so de be sese na medeko aw atike yo bi nu na afipo na lamasia menye kata yififi na atike ya no fe na voye na agbe voile na mi bena mi awo deji efi boy agbela te sura mi asi ta devia yo décréter coup de ba agbentia e chi agbelo bo ma je be chi agbele de olo e chi agbela gbososo ple mu jechi na mama donc atroce fini bebe chi agbe o décréter coup de chi voit un chiabe, pour moi un chiabe de déco, un chiabe le agbososo, pour nous jetchina même. Mau penya ko ya tewa waya na. Ewo ebe kelele se konya. Do mahi amama lasio. Do mahi na de kama lasio. Eya mo na de ka. Vone mau penya ni wo me ya pe mo. Ne mau penya ni wo me ya pe gome do ba. Ne mau penya su wo me ya pe kit la gbe ya me ya. Akplo ai gede jobenu me. Naneke woman no kisa l'Égypte. Voa. Elle va y no fiasa me du. E fiasa me benu, no fiasa me benu bojijo. E ide sukulu. Imaka amo l'Égypte anto kura ko mona de mena ni ga ma bo na sukulu wa. Mo se sukulu so agbale. E na ba mo se te ngoro agbale nani. Mo se ba agbale ba to felia to lia plene lia pa to lia. Mo se ngoro agbale ya. Elle a benya ma sukulu. Eye ile gafufu mama ya o me de mona mo kata bo ni sukulu mekala ata sukula fara wa fa makwe wole ba le me keye mau ye tutu de via enyala ye kulele pe mo jita nuye le amagamaga nuye melina wo me no okura poa e toko mere me le plona o le nyanya me bana enyala ekwasi enyala yenyi agbe enyala yenye nusian enyala yo ton sian eye o ma te wona ne kenyala ma no e ma bodem no to afa eye no ka kan so bere me asipole me enu le me nusian ko no na fa ma so ku to ka kala me Nesi malamo wa matendo. Mo fanya ile nisi. Yesu Kristo brother. Esikenele ni asinya no manawo. Sima bati koma bati o. Ma fanya asiye ban. Ne lemo wa agbelemo. Wana malemo wa agbemelemo. Ati kama silia enu agbe to amapa ye ba mapa o de amafan. Wati kama yesi male yo. Ati abakama la bosiwa agbawe no demo neti mala siwa akobe ati aba makpakuda poa metena ma ta chachi ya bemi adobera bemi ajira bemi atuaseye bemi awoya plekame enyo ni ati mawpenya eya ni banto na mi abenya matoto bemi ai chachi ya
nous battons que yemiru la china yele ni mau banya ela banyala yele ka kwena na gbe bibra banyala yenyi agbe Yesu Kristo ebenya sima gbona ni la agbe pe popo e woni ale ke nyala ni popo no ni le se po mi la popo e woni eye ke mi le se le ke ya ele gene mi ame si ale wala ke gene mi ame ele Colombia pe lu fome ele abana nous si à nous qu'elle est viviti nous si à nous y si maje ça il kowe nania ele me kenya ala totua abaka kali nania na ba si maje ala jojo nous nya sisireji comment ça c'est sisireji ta mawanya bobobla abe ye wonye America me wole ya ka bobobla abe le me bo America me le wa bobobla abe me le ba eye nyala ni le mawa atutuo nyala ya atutuo nyala ya tamona nyala ya klo wa me eye ne nyala la klo wa aklo ton to jojo nyenya po mochi abale ke tani to bela mi la salomo me nyala klo to jojo nyenya po mochi eye nyala aklo ni beni akpo jogbenwi fa kuma le miaba subo me nous katanu la baille, me blavaille, le comme tete. Vonyala nous ma vaille. Et ça y a pour la défense au même. Ça y a pas de table à toi, toi, na kuyi, mi va ko. Mi va ko kuyi. Mi a me aussi quality, mi va ko tire mi anu gratuit. Mi ma tout faux. Et si là, y a le ni ma wanya. Y a me pour la salle ya baille. Y a nous y me le fier au gars pour y amener. Be ya comme va boa mais tu ma fier mo pe nya ba si koko ma pe nya ru la normal ma pe nya ru la ni wo me afa mo ma pe nya eye la tutu na wo me ma pe nya ni ko me do pe na wo me ya nu yu kata wo la pe ya me asita la ni ya ajodo la ni ya businessman ni ya nu kai la wona la pe ya mo so ma pe nya so wo me afa mo aso na nya la me aso na le nyalaji nyala na nyi wo me apo motata ye le gapopo mamia apobe la klo mai de chocho mai de bebelemo voilà il est énumémé amen amen il est macho de via que le nyi mose ba bodan sofia nu le okata allez kenya la kle nyala tutui et si la tutui kaka vai wenu le fara ba apome afie o susuile afie bon ye wotatia le be maga no agbo eya yo me ka oti bon a eya ye ba ho ni no defima mi le kwa afia da me le bolo no ye wo ana yira ye wo ana to no se atola no fami o katamian be enyana ko ko se bet popo ne wano miame e wa do miame alebe ale ni le seya esi de jemo ma chi miame enyala peti kone ka wumi so san be mi ati nyala pe comme se seyume alebe mi o chamye no aba agbeto sisi wene na me popu yo poto le vivititi ti me wena ye plan abale wo wena mose ale wo ple ayo wo duye ba futo kataji eye fi o ti akule ne o vai no agbele funu o bu fi ala funu a nye no so ma so ase funu ko nye ma ga kle aye chi o vo ema so ba nye blo nya soro na tweme be nya ba tutu re se de ko wo de ti o la gbe ya me le majo nye me ne nye ba de ko atema to nyala awo me afemo atema to nyala awo me afemo ko do ba eye atema do tu abede bi so ikema tiana le dokusio vonyala beta tia ibo woni a eye wakoro na do a awenu bakpelo abamosene awenu bakpelo le nyeme awenu bakpelo le jijo popome yehowa tipo pula aniba wala yepanya kamisia ne no bakpelo le kosirame ne jontio le kosirame ne portal le kosirame ya to na yira de wo me apedo na okataji no sia no ike le tona la gbe ya me ya wa afeto la de asie ma bakpelo
ba wa chechina wa mea ma to bara de tausi de kaka ba dola me ma ku fiare chio no sia no kanye kaka yo metiti de ka ma kanu chio asida ato agbare kana avai ano la me seme eye me ga gbona mo achike nye klo nya ka nochu nya ka sro ma panya apetola ne nochio apetola popopoli no chochio va sere eyi mame wo yirao bye bye shalom shalom shalom.